Nag-blue na sila, pre. Oh, hayaan mo sila. Kaya yan, boss. Kaya natin yan, boss. Eh, pwede pa mag-red, ha? Nakapasok pa, ha? Late 88. battle. Limang Pablo na isa, pre. 80, 80, 89. Party ko dito. Party ko. Chino. Pasok ko na sa'yo, ya. Sweetie. Huwag Si ka Alex. gumala, brother. Alex, swerte yun. Kompleto pala kami. Ay, si Lips. Sa ilalim na lang ako, ya. Libs. na lang ako. Oy, accept. Pwede ka ma... Alex. Ano, AFK si Alex ah. Sino ba party dyan? Uy, yung aso boss. Patay ako ng aso, boss. Boss, paano muna yung aso? Tara, macro ko. Macro. Pabi nga kami ano. Pabi kami. Okay na lahat? Okay na party nyo? Okay na lahat? Okay na? Rinig. Ilaw. Boss, rinig ba? Tara, kung ayaw nila, pre. Okay nang yan. Rinig, ilaw. Boss! 3, 2, 1, daw. drop. Image. Image na, boss. Tara. Push. Baba. Pa-ready na one, ha? Tara, baba. Ito, oh. Compress muna lahat. Compress. 3, 2, 1, trap push. Ready? 1. Ubusin nyo. Fucking ino mo, namatay. Sige, ubusin nyo. Compress muna. Balik. Compress, balik muna, boss. Balik. Ayan, ready. Ayun na, likod oh. Patingin nyo likod, boss. 3. Wala pa EPS eh. Tara, push. Ready? 1. Back muna. 3, 2, 1. Tara, push. Push. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Oh, back ulit. Back muna. Sabay ako dun. Back muna. Compress. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push. Push left side. Right side. Yan ang puchay oh. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Yeah. Push. Pa-ready ng 1 ha. Pa-ready ng 1. Patayin yan. Compress muna tayo dito. Compress lang tayo dito. Compress, patingin ng likod ha. Ayun na. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Back. Wag. Patingin ng likod ha. Ayan na sila. Pababa na. Wait. Pa-drop nga image. Image. Okay, compress lang. Patingin ng likod. Patingin ng likod, boss. Patingin ng likod, AFS ha. Patingin. 3. Sige, compress lang. Drop ng image ba? Drop na kayo. Drop image. Drop 3, 2, 1. Tara, push na. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Push! Back na. Babang tulay ulit. Patingin ng likod ha. Babang tulay. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back ulit. Back na. Putang ina nyo, pinush nyo pa. Gago sa likod. Kasi, pre. Okay, boy, pa parte namin, pre. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Back na, boy. Back muna. Compress. Ayan na. Cancel nyo. Pa-drop nga image, party ko. Ready? Pabay ako nun. Ready? Compress. Ready? 1. Lalim na. Back na. Patingin ng likod ha. Pa-ready ng 1 ha. 3. Putang ina mo. Wala kaming image dito, boy. Wait lang. Tangina, hindi tayo makakabak eh. 3. Sige, compress lang. 3, 2, 1. Tara, push na. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Sige. First target. Back na. First target lang, boss. Siguro may tao sa base. Ang laki ng Ayun na, pa-ready. 1.
Back na. Ayaw kasi tumira ng first target eh. Click-liban na yun eh. Back na. Okay, pasok na kayo. Bahay na tayo, guys. Base lang. Base lang. Wala pa yung EPS, boss. Wait lang. Compress muna. Asan si Jins? Tara. Dito, compress sa macro ko. Compress lang. Wala pa party ko. Wait lang. Compress lang, boss. Compress lang. Hayaan nyo muna sila. Putang inang PDA. Ano to? Demon. Dito na naman. Okay, compress lang. Wait lang, boss ha. Wala pa party ko eh. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, MH, tara, push right. Right. Ready naman ha. Ready? 1. First target lang, boss! Back na. Fucking ina, wala tayong napatay doon. Ayop na yun. I-sync nyo, boss! Kawali. Okay, compress ulit. Back na. Mamamatay kayo dyan. Back na. Uy, sweetie, alis dyan. Libs, kagi, namatay ka pa tuloy. Compress muna ulit. Compress. Wala pa party ko ha. Chino, dikit dito, Chino. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Pa right. Para din naman ha. Ready? 1. Ina mo. Push nyo na, boss! Push! I-push nyo yung right sa push. Push right. Back na. Left naman tayo. 3, 2, 1. Tara, push left. Para din naman ha. Ready? 1. Sige, back na. RG na. Back na. Back. Compress muna. Compress tayo dito. Compress. Okay na lahat ng party nyo? Okay na. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Left. Para din naman ha. Ready? 1. Back. May mid. Back na. 3, 2, 1. Tara, push mid. Right. Para din naman ha. Ready? 1. Back ulit. Compress na dito. Compress sa macro ko. 3, 2, 1. Tara, push. Baba. Ready naman ha. Ready? 1. Ay, nakakabuhay lang kasi. Nire-reso nyo kasi. Compress dito. Ayan na. Ready? 1. Back na. RG tayo taas. Ang daming namatay. RG na taas. RG. RG taas. Nasa tulay kami ha. Taas tulay. RG. Ang daming namatay. Compress. Okay na party nyo, Bert. Okay, continue na tayo. Compress muna. Ang daming namatay eh. 3, 2, 1. Tara. Drop MH. Tara. Baba. Pa ready ng 1 ha. Ready? 1. Eto, foods oh. Naabutan yan. Sige, range lang. Ready? 1. Ayun. Back na. Wala tayong 1. Back. Sila po siya left side. Back muna. Back, macro. 3, 2, 1. Tara, push left. Left. Eto, pamid ha. Ready na 1 ha. Ready? 1. Back na. Back muna. Makakatayo. Back. 3, 2, 1. Tara, push. Left. Pamid. Ready? 1. Ang dami. Sige. Back na. Base na. Ang dami, boy. Macro ko. Pa-compress na macro ko. RG. Dito tayo. Truck, ano tayo? Macro. Tingin macro. Macro. Kailangan yan eh. Macro. Patingin. Tingin macro. Macro. Cancelin nyo ha. Wait lang. Compress muna. Compress lahat ng party. Compress. Okay na. Damage na. Boy. Okay. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Right ha. Ready? 1. Yeah, push nyo right.
I-push nyo yung right. I-push nyo yung right. I-push nyo yung right. Sige, back na. Back na, back na, back na, back na, back na, back na. Back na, back na, back na, back na, back na. Ang dami rin namatay. Back na, back na, back na. Wala, ang layo kasi. Boss, sabay-sabay kayo, boss. Pasok kayo sa Boss, loob, boss. boss, sabay-sabay tayo, boss. Wait lang, compress muna, compress muna. Compress muna, boss. Oy! Ali. Asan marami? Left or right? Compress muna, compress muna. Compress, compress. Magpapadrop image ako. 3, 2, 1, drop image, image. Log. Allah, lag. 3, 2, 1, tara, palep naman. Palep, left. May tao, left. Wala. Wala ba? Tara, mid. Sa mid. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back na. Mid to lie. Mid to lie lang. Mid to lie. 3, 2, 1, tara, push. Ready? 1. Back ulit. Back. Mid to lie ulit. Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara. Push. Pa-ready naman ha. Ready? 1. Back na. Back, tulay, mid. Tulay, mid. Compress muna, compress lahat. 3, 2, 1, drop image. Tara, push, baba. Baba. Pa-ready na 1 ha. Ready? 1. Ipopol. Back ulit. Back na. Wala kayong 1. Compress muna. Walang 1. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Palep. Pamid. Pa-ready na 1 ha. Pamid. Pa-ready? 1. Opo. Back na. Compress muna ulit. Compress sa macro. Aray na. Sa mid ha. Ready? Ay, gago. Pamid. Tara, mid. Kanan. Ready? 1. Putang ina mo. Back na. Back na. Tulay tayo. Babang tulay. Compress na. Compress babang tulay. Compress muna sa babang tulay. Compress muna, boss. Compress muna. Compress muna. 3, 2, 1. Drop image. Tara, palep. Ay, ito na oh. Ready? 1. Tara, push left na. Palep. Pamid. Dito, mid. Pa-ready na 1 ha. Ready? 1. Compress muna mid. Clear 3, pa yung baba nila, pre. 2, 1, tara, baba. Push. Ay, gagago ka. Cancel kita. Ready? Back na. Back muna. Wag. Pa-ready? Ready? Patingin ng tulay. Compress muna. Mawawala kami image. Compress muna. Compress. Ready? Compress muna. Pa-ready na 1 ha. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-ready? Ready? 1. Back na. Compress muna. Ayan na ha. Patingin ng likod ha, Lebs. Okay, nasa likod ako. Patingin. 3, 2, image na lahat. Drop image. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Abutin yan. Back na. Nice. Wag niyo na i-push. Back ulit. Bagal. Back na. Uy, ba't namamatay yun? Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Likod. Gago pa. Report. Ready? 1. Compress ma. Compress ulit. Walang nagre-report. Boss, wala mic. Na ako eh. Boss, mic naman oh. Low. Rinig. Rinig ba? Low. O, konti lang nasa ibabaw, ah. Low. Boy, low. Rinig ka. Oy. Patingin ng likod. Sige. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push. Push na. Ready? 1. Ge, push. Okay, Wag. Tulay lang mid. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Back na. Compress muna. Ay, di ko na-cancel. Gago sa likod. Tingnan mo. Di ko na-cancel. Hayop, Naunahan sorry. niya ako. Toko. Compress muna. Tara, back na. Pa-ready na 1 ha. Pa-base. Ready? 1. Back na. Pa-base tayo. Base na. Base na. Back na lahat. Back na. Puta. Ang dami namatay eh. Back na. Back. Salubong ha. Babantulay. Pasalubong yung mga namatay.
May tao ba sa base? May kalaban? Sabi namin wala kalaban. Sige, babang ano, babang tulay boy. Babang tulay, babang tulay, babang tulay, babang tulay. Babang tulay muna, babang tulay, babang tulay. Cancelin nyo cancelin nyo na. Babang tulay. Compress muna dito, compress. Bababa pa kami, Compress, pa-ready ng 1 pa-ready ng 1. Baba lahat, babang tulay, asan kayo boy? Ang Nasa taas pa tagal iba, nasa taas pa iba. Compress muna, sige, compress muna. Babang tulay lang, babang tulay, compress. Konti pa lang tayo dito boy. Hindi ako Kukunti ka-cancel pala natin. po, Chay, pre, ako ka-cancel sa kanan. Konti pa lang tayo, saan marami? Ayan na, pa-ready naman ready? 1. Back ulit, back muna. Back muna. Atras lang. 3, 2, 1, tara, push, pa right, ready? 1, push! Compress, back na. Compress muna dyan, compress muna kayo dyan. Compress lang. 3, 2, 1, tara, push left, ready? 1. Si Chino lang, walang sumabay. Back na, bis na. Back na. Si Chino lang tumira, boy. Compress muna, dito lang. Taas tulay. Ready? Back na. Ang dami. Back na. Ready? 1. Patayan. Back ulit, boy. Back ulit. Compress muna ulit. Compress muna. Macro ko. Compress sa macro ko. Okay na lahat, party. Pa-ready ng 1 3, 2, 1. Drop MH. Ano? Dami sa labas kaliwat kanan niya. Sige lang. Yung kanan pinaka Compress muna tayo lahat. Drop MH. Right tayo, boss Right tayo. Sa right tayo. 3, 2, 1. Tara, push right. Pa-ready ng 1 Ready? 1. Cancel ko na, Back na. Pwede i-push pala. Back na. Sorry. Sayang, cancel lang. Isa pa. 3, Left na lang. 1. Tara, push left. Left. Ay, Pa-ready ng 1 Back na. Putang ina, mid. Gago, ang lalim ng left, boy. Sumagad nakita tayo Sige, Sorry. kaya pa yan, 3. Lamang pa yan. Compress muna ulit. Compress. 3, 2, 1. Tara, push. Walang MH, Ready? 1. Uy, ako lang, kago. Back na. Sir, live panood. Compress muna. Pa-MH. 3, 2, 1. Tara, push mid. Pa-ready ng 1 Right na. Ready? 1. Ubusin nyo na, boss. Push na right. Wala, konti lang. Push na, left na. Patingin ng mid. Compress na tayo naman. 3, 2, 1. Tara, push. Baba. MH na kayo dyan. Baba. Pa-ready na 1 Sige, baba. Push, pa-mid. Push, mid. Push sa mid. Push. Pa-ready ng 1 Yung nauuna dyan Ready? Sige, push. Push mid. Push muna mid. Sige, push muna mid. Gagi. Sige. Tara, push na mid. Babantulay nila. Babantulay. Pa-ready? 1. Okay, compress muna. Compress muna. Pareso ng mga namatay. Pareso, pa-ready ng 1 Pa-ready ng 1. Compress muna, macro ko. May namatay ba sa amin? Wala. Compress muna, pa-drop nga MH. MH. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-ready ng 1 Ready? 1. Back na. Huwag na. Tulay lang dito. Mid tulay. Ayan na. Back. Nauna ako. 1, ready? 1. Okay, push na. I-push nyo na. Push nyo. Cancel nyo. Ready? 1. Okay, pareso lang. Okay, patayin nyo. Cancel nyo. Mid tulay lang. Patingin ng likod Patingin ng likod. Likod. Ready? 1. Gagi. Patingin sabi ng likod, boss. Ayaw nyo tumingin. Sige, balagbagin nyo. Ready? 1. Back muna, Jills. Putang. Cancel, boy. Patay. Aangat na kayo dito, pero hindi kaaway yung isa dito, pre. Boy, tignan nyo yung likod. Nagko-command naman sinasabi ko naman Diba doon kayo namatay sa likod? Sabi na may maglilikod
Okay, compress muna. Compress muna sa truck. Ay, ano ba yan? Compress dito para sa taas tayo. Compress muna, compress muna, compress. Compress muna, compress muna. Boss, solo na lang kayo dalawa, boss. Di naman kayo 3, nasama sa amin, boss, 3, eh. 3, 2, 1, drop image, tara push. Tara push na, baba, 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 baba. Baba, 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 ready? 1. Patay tuloy ako. Patayin nyo, back na. Mid to lie lang, mid to lie. Mid to lie. Madami ba? Wait lang. Madami ba to? Tara, wait lang. Cancel 3, ako. Femish ako. 3, 2, 1 sa right 3, 2, 1, tara, push. Wala. Push. Ayan na, left, ready? 1, mid. Back ulit. Pa CD na 1. Compress muna, babantulay. 3, 2, 1, tara, push mid. Ready? 1. Okay, boss. Okay, balagbagin niya. Push na. Push nyo na. I-push. Ready? Push. I-push. Compress muna sa mid. Ready? Compress lang mid. Patayin nyo yan. Compress sa mid. Asa na kayo? Nasa mid, Compress muna. 3, 2, 1. Ready? 1. Balik. Back na. Back muna. Boss, putang ina, may likod oh. Mahirap Sila dyan. puchay. Puro Back na. dyan, pre. Back na. Sige. De, babantulay. Compress tayo, babantulay. Sige. Babantulay. Pa ready na 1 ha. Likod ha. Ready? 1. Compress muna, babantulay. Okay, base na nga. Sinachani tayo ng Epis, Archer. Base na. Putang ina, may likod pa. Compress na. Ready? 1. Gagi kayo. Di nyo tinignan. Base na tayo. Putang ina, ang dami nilang, trade party Left and right. Compress muna dyan. Wait lang. Tang ina, ang daming isang party. Left and right. Compress muna dyan. Compress. Compress 3. Sige. Pabay nga ako. Pabay. 3, 2, 1. Tara, push. Pa-right. Ready? Cancel ako kaya. Right na, push nyo na right. Wala na, boy. Ang Putang konti. ina, ako lang nandito, eh. Ang dami sa likod. Putang Wala, ina andyan din yan, ako. oh. Ito ako. Uy, guard, may bakla, ayan, oh. Puta, nakauwi pa ako, gago. Ay, nako. Puro kayo likod, boss. Pilay tayo pag wala Boss. shit, eh. Putang ina ng mga to, eh. Okay, compress muna ulit. Compress muna. Compress. Pa-right tayo. Sa right ha. Push lahat sa right ha. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push right. Right na. Ready? 1. Una ako dyan. Push na. I-push nyo na, boss. Ang dami sa likod. Hala ka. Tangina nyo. Ginawa nyo kaming pain lang. Sige, kaya pa yan, pre. Wala ka lang kay God. Ay, nako. Kawali talaga pag wala si Bert. Okay, compress lang. Boss, push nyo naman. Putang inang yan. Ayun na, may Archer ha. Compress muna. Ready? Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, push. Tara, pre. Ready? Ako, pre. 1. Right. Lulusot ako dito, pre, oh. Back na. Boy. Back. Sayang. Back. Sorry. Back na. Bukasin natin, Bert. Ano eh, ibungad mo dyan, pre. Sige, compress dito. Compress. Yan. Para continent. Compress. Tangina, boy. Naka-ready yung left and right. Hati tayo. Compress muna. Sige. Iba left, iba right ha. Yung party ko, right tayo ha. 3, 2, 1, tara, push right. Ready? 1. Kaya yan. Balag na. Balagbagin nyo na, boss. Sala ka. Umatras pa eh. Ayop. Okay, labalagbag pa to, pre. Wala, boy, patay ako. Sige, Sige, balagbagin nyo. I-push nyo na, oy, mga nasa likod. Tulungan nyo sila. Ayop na yan. Puro kayo likod eh. Ayaw nyo tulungan, paubos na yun. Tara, push nga natin kanan party ko. Tara, ito, ready? Nyaw? Ito, dito. Yeah, Kaya push na. Right. Ready? Hipan nyo to eh. Back na. Likod naman. Mid na lang. Likod. Mid. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1.
Ubus na yan, ubus na yan, ubus na yan. Ubus na yan, ubus na yan. Baba, baba, baba. Babang tulay. Yung mga namatay lahat. Tangina. May namatay ba? May namatay? Okay na? Party lahat, okay na ba? Tangina mo, lumusot lahat. 3, 2, 1, tara push. Right side tayo, right side, right side. Silipin ko sa mid, ah. Okay, right. Nagpuchay lang Right, to, pre. right muna, right muna. Compress dito, compress sa akin. Yung nasa likod, pa-ready ah. Cancelin nyo sila, puchay. Likod, pa-ready. 1. Compress muna. Ikutan ka lang. Compress muna, likod, pa-ready. 1. Busin nyo, likod na, push na, likod. Push na. Putang ina, naglalag. Ready? 1. Viewers pa. Patayin nyo na lahat, patayin nyo. Cancelin nyo, boss. Cancelin nyo, patayin nyo ang mga archer. Compress muna, babantulay. Likod ha, babantulay ha. May sila Joel ha. Party sila Joel, ah. Ready? 1. Nakancel ko. Oh, sige, patayin nyo na. Nice. Compress babantulay. Compress lahat. Yung mga napatay pareso nga. Oh, saan kayo? Revive na lang kayo, boy. Compress lang muna. Pa-image nga dyan sa, si Chino. Alebs. Compress lang. 3. Saan marami? 3, 2, 1, tara. Image. Wala kang image, Alex. Pumasok. Hold on ko. Back muna, boss. Back muna, boss. Wala kami image, boss. Hindi ko yan makita. 3, 2, 1, tara, push. Palip. Salip. Tara, mid. Ready? 1. Back na ulit. Back muna. Back. 3, 2, 1, tara, push. Ready? Push na. Ready? 1. Ulol. Tangina, namatay kami, boy. Ano, gago. Akala nyo nga Eh, back muna. Babang tulay na, babang tulay. Babang tulay tayo. Ang dami namatay. Sa babang tulay tayo. Babang tulay. Malayo ako. Babang tulay muna, babang tulay. Kaya to eh. Makinig lang kayo, boss eh. Babang tulay muna, babang tulay. Compress tayo dito. Ay, napatayin yung archer, oh. Ready? Sa right side, left side. Ready? 1. Patayin nyo. Back na. Yung archer, cancelin nyo yung archer. Cancelin nyo muna, back muna. Babantulay muna tayo, babantulay. Chinachani ko yun, cancelin nyo yan. Okay na lahat, okay na. 3, 2, 1, tara, push left. Left. Oh, wag na. Kakatin tayo ng archer. Babantulay muna. Image na lahat, okay na party nyo. 3, 2, 1, tara, push mid. Pa ready na 1 na. Ready? 1. Back na. 3, 2, 1, tara, push left muna, left. Oy, tingin likod ah. Wait lang, tingin likod ah. Compress muna. 3, 2, 1, balik likod. Balik sa likod. Balik sa likod. Ready? 1. Yeah, push na mid. I-push nyo na sa mid. Mid. Babantulay tayo dito. Ready? 1. Macro ko. Tingin macro, boss. Patayin nyo lahat. Compress muna. Patayin nyo to, si Fury. Patayin nyo. Compress muna. Compress. 3. Okay na lahat. Okay ba lahat party nyo? 3, 2, 1. Tara, push. Tara, push tayo. Tara, push. Pa-ready na 1 ha. Tara, push. Ready? 1. Back na. Tayo naman. Left and right. Pati, pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Oh, left and right muna. Party natin. Yung iba. Left kayo, right kami. Bert, party mo, Bert. Sige. Ready? Ng IC sa likod, ah. Left and right lang. Patingin ng likod ah. Patingin pa report na lang, boy. Ako bahala dyan, ah. Patingin na lang. Compress lang. Pa-drop ng image. Sorry, Bert. Yung Alex sa likod, yung may archer eh. Patingin ng likod, archer. Hindi dyan. Sa likod natin, Alex. Napatay. Sige. Happy. Compress lang. Tayo naman. Uy, dito kayo. Gago. Ang lalim yan, boy. 3. Patayin nyo yan. Mangiihaw yan, boy. Patayin nyo. Ready? 1.
Patayin nyo. Back na. Back na. Compress na. Pareso na mga namatay. Pareso na mga namatay. Pareso muna. Oy, back na, gagi. Chinachani lang. Oy, sa kabila kayo. Sa kabila yung ibang party. Boy. Hindi tayo balance dito, boy. Nandun yung Reso ah. Third party nyo. Kabila. Pareso si Bert, ah. Compress ng Reso mo yung gawin FS mo yan naman. para mareso ko. Yung FS mo namatay niyan, reso mo yan. Oy, pa-image muna, image. May inball Pasok- yan pre, may inball. Uy, image. Likod Oo. party nila Sorla. Sige. Dalawa lang yun. Paiyo nga. Ayan na. Pa-push sila right, ha. Naku po. Pares. Gagi. Ano ginawa ng UG? Oh, Sige lang. Compress lang. Kabila. Ay, wala na. ito na nga ako. Meron sa base Ready? natin. Ready? One. Ayan na. Back na. Ulit. Push muna back muna. Back. 3, 2, 1. Tara, balik. Ready na 1, ha. Ready? 1. Push. Back na ulit. Back ulit, boss. Back ulit. Back. Ang dami pa kayo dyan, muna. Bert. Marami pa kayo Wala dyan. na. Patay Image kami. nga dito sa Back base. na Alex. Ako Back na na. Alex. Back na Alex. Kanan. Kanan. Ready? Nyaw. Okay, ubis yan pre. Oy, papatay na dito sa diputa. Papatay. Okay, dito lang tayo. Dala sila. Dito lang. Huwag lalabas ha. Tara, kung di Di na naman- pala to, trapos na to. Di naman nababawasan yan eh. Putang ina. Di po kayo nagpakamatay. Di naman mababawasan eh. Lang yung hype yan. Dito na kami lahat sa base. Ano? Sige. Andiyan ako, boy. Konti lang lamang oh. Tong, Ang dami yung na talaga UG, sa boy. umiikot. Kaya naman yun pre. Okay, compress muna. Tatawan lang talaga yung base natin pre. Okay, compress. Macro ko. Tingin na macro. Tingin na macro. 3, 2, 1. Image. Tara, push. Baba. Push na. Push. Ready na 1, ha. Ready? 1. Pakliban nyo lang, boy. Back ulit. Mid to lay lang. Clip lang, boss. 3, 2, 3. Wait lang. Tignan ko sino makapal. Wait lang. Ang dami na ito, boy. Hindi ko nakakali sila yung FS. Nareso pa yung isa. 3, 2, 1. Balik. Babakbak tayo. Dito tayo, right side. Ay, left side pala. Left side. Sorry. Meron dito sila Ito. dyan wala. Paready ng 1, ha. Ayun, Hindi okay, kaya. Yuri. Umabol. Ready? One. 1. Bak na. Uy, huwag nyo akyatin. Gagi. Choke point kayo dyan. Sorla, maliliko na ngayon. Nabos na. Choke point. Back. Balik. Compress muna. Compress. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push. Paready ng 1, ha. Ready? 1. Okay. Balik muna. Back muna. Naglalakad pre. Back muna. Pa CD. 3, 2, 1. Ready? 1. Tara, push. Walang image yung pa-base natin. Gago ka. Wala, sige, cooldown tayo ng 1, boy. Nag-1 tayo sa sa unan. Sa base Sige, mismo. patayin nyo sa base. Patayin nyo muna sa base. Lebs, base na Lebs. Mamamatay ka dyan, Lebs. Meron pa papasok ka. Okay, Galing paready ng labas, 1, ha. galing labas. Paready ng 1. No po. Sige, compress muna. Wait lang, boy. Wala kaming EPS, boy. Compress muna. Compress muna. Kapit lang yun. Sige, compress lang. Wait lang, boy. Wala kaming EPS, boy. Patay, dalawa. Pala. Saan mga pa? Kanan pre. Right side lang to, Pero ano right na side to? lang, ah. 2 party lang to pre. Kaya to. Sige, wait lang. 3, 2, 1, tara pa. Right. Nako ah. I-push na. Ready? 1. Okay, push nyo na. Pag naubos, balik na, ha. Sa tulay. Game, makiklip Tingin tulay. yan. Sige, back na. Pag ano. Tulay na. Babang tulay. Eto, left side pa, ha. Ready? 1. Sige. Patay nyo, boy. Cancelin nyo, ubos yan. Oh, pag tumakbo na sobra, balik na. Sa mid naman, sa mid tulay, pa ready ng 1, ha. Mid tulay. Compress muna. 3, 2, 1, ready? 1. Flip lang, oh. Oh, back ulit. Back. Dito na tayo, tulay lang. 3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, tara, push. Ready? 1. Flip lang, boss. Patayan. Push na. Push na sa left side, ha. Left side. Cancel yan. Ubusin nyo. Ready? 1. Oo, ubusin nyo. Compress muna. 3, 2, 1, tara, push mid. Push na. Push. Ready na 1, ha. Ready? 1. Isa ka lang. Yeah, Isa ka push lang na. dyan. Asan kayo?
Nandito Sige, sa push, dito, push. wala yung Sige, mid, oh. push, push. Sige, push, 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 push. I-push nyo. Habol yan ha, Zers. Ready? 1. Yan. Compress muna, compress muna. Compress muna, compress muna, compress muna. Ang dami pa tayo. Sige, compress dito sa ano, tulay. Babantulay nila. Babantulay nila. Ang dami natin sa patay. Patayin nyo na, no, si Nene. Gago. Nene, patayin nyo. Nabigay ko na yan, nabigay ko na. Compress muna, compress muna, compress muna, compress muna. Padrop nga Likod, eh. likod, likod. Likod ha. Ready? 1. Naunahan ko. Okay, back na. Tulay na. Tingin tulay. Tulay. Ready na tulay ha. Sa tulay. Wala na sa likod. Ubus na yan. May building kami sa image. 3. Pre, Okay wala na. ko Wag na. Sige, wag muna. May image pa dyan. Meron. Image kayo dyan. Image. Search. Patay ka. Okay, compress lang. Compress lang. Sa likod, Sige, ha? 3. Sa lipit niya, ha? Sige, ako. Saan likod? tingin ako. Puchay, ha? Sila Okay, puchay. patingin. Dalawa Three. yan, dalawa. 3, 2, Left side, 1. Tara, left, push. Ready na 1 ha. Ready? 1. Back na. Alanganin. Sige, may sumugod dun, oh. Alangan. Sumugod ba? Oh, yun, oh, yung sa... 3, Ano? 2, 1. Tara, push. Push na. Ready? 1. Harap muna. Patingin likod ha. Okay, Sige. Push na muna dito. Andito kami. Baker, likod tayo, Sige. Patingin ng tulay ha. Patingin. Oy, kabilang party. Kabila kayo. Kabila. Baker. Dito tayo, Kabila oy. boy. Ready? 1. Okay, compress lang. Kabila, wala dito. Mabibitin na kayo, ah. Baker, Uy. pag-trip natin to, image na to. Ito, Archer. Oh, diyan kayo ha. Patayin nyo yan ha. Okay. Aray, Kabila ano ka ba- dito, galing sa party ko. bakal, ah. Bakal. Namatay Ready? ka? 1. Oh, likod ha. Ayan na, sa likod ha. Tingin sa likod. Left side, Tingin, pre, ready? meron na, mga Archer. Sige. Ready? Tanginang to, makukulit. Compress nga muna dito. Compress muna lahat. Ito na, bakal, ah. Compress. Bakal, SG, Ready? bakal, SG. Ayan na. Ready? 1. Hindi ko na-cancel. Back muna. Likod nyo. Back muna. Sa base ha. Back muna. Patingin ha. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Patay ka. Sige, balagbag na. Balagbagin nyo na. Ubus na tayo. Balagbag na. Ready? 1. Dito Okay, yung compress sisingkin. muna. Sino Compress sabi? na, compress. Wait lang. Lebs, saka lebs. Raya, susugod na niya. Ready? 1. Compress muna, party ko. Yung mga iba dyan. Compress muna, macro ko. Compress sa macro ko. Compress muna. Magpapa-image ako. Patayin nyo na yan, boy. Tatagalan po kayo. Okay na. 3, 2, 1. Drop image. Image na. Lebs. Image. Tara, push. Sa may laban, boy. Wala, clear lalim. Tara, baba. Ito na sila, Puchay, ah. Makakasalubong. Okay, baba. Ready? Ito, Archer muna, patay nyo. Oh, patay na to, tanga to. Oh, ready? 1. Patay tayo dyan. Ang konti natin dito, boy. Asan sila? Push, ready? Nasa 1. babaan na kami, boy. Putang ina, wala sumabay. Bago naglag ako. Ganda laban. Boy, asan kayo, boy? Ang dami namin dun. Tayo, Ba't pre. saan kayo nag-push? Dito nga, taas tulay nga. Tanginang yan. Saan kayo? Tangina, sabi ko mid eh. Ayun na sila Joel ha. Chino, ready? 1. Dito, kumuha na. Back na. Compress muna. Ako, nakakapeso na naman. Compress na. Magpapa-image ako. 3, 2, cancelin nyo. 3, 2, 1, trap. Tara, right na. Ready? 1. Na. Back ulit. Back na. Tangina yan. Nakapwesto tuloy. Visit. Kanan ulit, hati ulit, pre. Tapos ano, laban na. Sige, boy. Parang kanina. Hati, laban na, ha. Hindi ang konti sa lip eh. Konti sa lip. Eh, Push tayo muna right. Wait lang. Wait nyo ko. Wait. Wala ko na, boss. Hindi ako nakikita. Wait lang, boss. Compress muna lahat. Compress. Paray tayo. 3, 2, 1, drop image. Tara, push right na. Sa right. Ready? 1. Okay, push na. Nakakalusot na ako, boss. Nakalusot na ako, boss. Boss, 3. Ready? 1. Ay na, right na. Sige, right, push right. Oh, left naman. Ready? 1. Nako. Back na. Sige, basta right.
Compress na lahat. Compress lahat. Compress lahat. Compress lahat. Compress lahat. Compress lahat. Compress lahat. Sa left naman tayo magpupush. Sa left tayo magpupush. Compress muna. Compress muna lahat. Compress, 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 compress. Okay na ba? Okay na. 3, 2, 1. MH, 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 MH. Tara. Push, push, push. Palep, ha. Palep, 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 palep. Sa left tayo. Left, 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 left. Ready? 1. Okay, push na, push na. I-push nyo na, boss. Hala ka, kunti lang. Yung IC ha, nasa gitna. Ah. Ayun, ubus na. Onage na nga isa yun. Compress muna, boss. Compress muna. Puking inang yan, walang sumusunod ah. Saan makapalbert? Patingin nga, boy. Kanan, pre, kanan. Sige, sige, sige. Kaya to pa eh. Sige, compress muna, compress muna. Kanan lang. Compress muna. 3, 2, 1. Drop image. Tara. Left, left, left. Right, right, right. Nasa right, sa right. Ready? 1. Tangina Push mo, na, boy. Pre, wag kasi kayo sobrang kanan. Kumaliwa kayong konti. Ay, nako. Tangan nyo yung tignan nyo. Tignan nyo yung. Isa-isa papasok. Putang ina. Yan ang yan. Kakaran nyo yan eh. Ang ina nyo eh. Ay, nako. Let's go, Lods. Kahit to, Lods. Tara, Lods. Join lang, Lods. Pa isa-isang pasok eh. Putang inang yan. Paano natin mababasag? Ay, nako, boy. Okay, compress na, compress na, compress na. Putang inang yan. Compress na, compress na, compress na. 3. Saan mga pal? Wait nga lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Putang ina. Sa mid na to ah. Push natin mid ah. 3, 2, 1. Tara, push, push, push. Pa mid, pa mid, mid. Ready? 1. Ready? 1. Tang inang yan. Walang may namatay doon. FS, likod lang. Huwag kayong mag-push. FS. Nako. Nakakalusot si Jib. Ah! Tangina mo. Ano, kaya pa ba? Kaya pa yan, boss. Eh, compress lang, compress lang. Napapasok na tayo. Pantay ka, boy. Sige, sige, sige. Compress na lahat. Compress, compress, compress. Compress, compress muna lahat. Compress, compress. Compress na, compress na, compress na, compress na. Compress na. 3, 2, 1. MH, 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 MH. MH na, MH na. Wait lang ah. Tignan ko muna ah. Titignan ko muna. Putang ina, nakapwesto. Saan ka yan? Dito na tayo. Ano? Tayo yun. Tira back tayo ah. Tira back tayo ah. Sa right. One lang. Tapos, Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Sa left, sa left. huwag nyo yung kulitin yung Archer. Corner kasi yung yung left. Archer dyan. Okay, compress muna, compress muna. Mid tayo ha. Tira back tayo ha. 3, 2, 1. Tara push. Tara push, 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 push. Ready? 1. Oh, back na, 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 back na. Back, 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 back. Putang ina, dami rin napapatay ko. Okay, okay lang. Nawasak naman isang parcel sa kanila. Ready? Sige, sige, sige. Cancel, cancel muna, cancel. Ready? 1. Lagod na lang EBS. EBS para. Back, back na, back na, back na, back na. Alex, wag ka sumabay. Nialayos ka dyan. Patayin nyo oh. Ayun o. Ah, yung patay ni Kepis. Sandal lang. Wala pa siya dato kanina. Ah, kapwesto. Ang dami, boy. Okay, compress muna. Compress muna, compress muna, compress muna. Push na natin right, boy. Para isahan tayo. Isahan tayo. 3. Oy, compress muna sa macro ko. Compress na sa macro ko. Compress na sa macro ko. Gago, di ko man. Compress na. Ready? 1. Tara, push. Yeah, push na, push na, push na, push na. I-push nyo na, boy. I-push nyo na. I-push nyo na. I-push nyo na. I-push nyo na. Inang, inang yan. Kunti lang namatay. Isa pa. Mabilis ang RD tayo, boy. Pumasok na. Pumasok na, pumasok. Compress muna base. Compress base. Compress base. Compress muna base. Compress sa base. Compress sa base. Compress sa base. Compress na. Ayun na, Archer o cancel nyo. Ready? 1. Compress lang, compress lang, compress lang, compress lang. 3, 2, 1. Drop MH, 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 MH. MH, 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 MH. Tara, push. Push, 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 push na, push na, push na, push na. Ready? 1. Okay, back na, back na, back na. Back ulit, back ulit. Back ulit, back ulit, back ulit, back na. Back na, back na, back na, back na. 3, 2, 1. Tara, push left, 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 left. Ready? 1. Ano boy? Gago, naklib ako doon. Ano sabi mo? Salipsahan. Kinakancel tayo ng live eh. Si Ula po may mid oh. Left and right. Wala rin tayong papalaan dyan. Tayong isa dyan eh. Nalaga rin.
Wala kasi, putang ina, ginawa tayong pain eh. Kaya nga. Compress nga kayo Ayun. maigi, pre. Compress nga kayo. Isang Bitaw. wave kaya natin mababasag Dito, yung dito, right dito, eh. dito. Mabasag lang yung isa. Bilis, compress Mabasag kayo. lang yung isa dyan. Pagka Compress maka-cancel muna. tayo Compress muna, compress muna. Ayan na, may pupush ah. May pupush ah. Compress muna. Compress muna. Compress muna. 3, 2, 1, drop image, 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 image. Compress muna, compress muna. Tara, push. Push, ready? Right, 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 right. Ready, 1. Yeah, push na right, right, push na right. I-push yun na right, i-push yun na right. I-push yun na right. I-push yun right. I-push yun yung right, boy. I-push yun yung right. Wala ka, walang. Wala. Sige, okay lang. Okay lang. Nabawasan. Bangon agad. Epes, likod na lang kayo para mabilis na RG. Wag na, ang yung EPS yung wag na pumush. Kami na lang, kami bahala. Okay, boss na yun, pre. Left na lang yun, pre. Okay, compress muna, compress muna, compress muna ulit, compress muna ulit. Compress muna ulit, compress muna, compress muna. May fence kasi sa ano boy, sa left eh. Left po. Mahirap. Compress muna. 3, 2, 1, drop image, 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 image. Right naman, mid, ready, 1. Back na. Back muna ulit, back muna. Back muna. 3, 2, 1, tara push right. Sa right tayo, sa right. Ready? 1. Nauna ako na boy. Wala ka. Walang sumabay. Konti ko kayo gago. Ay, Tukan, ang sarap po. tambak. Okay, compress muna ulit. Naku, namatay siya. Patayin nyo yung archer, oh. Tang inang yan. Tinitigan lang. Ayop talaga. Okay, compress muna. Compress lang. Compress lang. Okay na lahat ng party? Game chat Okay talaga. na lahat ng party. Titignan ko right ha. Wait lang. 3. Wait lang boy. Putangin ng archer to eh. 3, 2, 1. Tara push. Ready? 1. Back na. Back ulit. Back muna. 3, 2, 1. Tara push right. Push na. I-push nyo right. I-push. Ready? 1. Tanginang yan. Ayaw kasi push, boss. Likod na lahat, oh. Nakikita ako naman, eh. Ayaw nyo i-push, boss. Takot kayong mamatay. Wala daw kayo, Mara. Hindi na kayo dyan. Okay, compress muna ulit. Compress muna. Heals. Compress na. Isang wave tayo nito, boy. Wala rin, eh. Right tayo lahat, ha. Sa right tayo lahat, ha. Sa right lahat, boss. Boss, right lahat. 3, 2, 1. Tara, push right. Ready? 1. Oh, push na. I-push nyo na, boss. I-push nyo na kasi. Oy. I-push nyo. Puking ina nyo. Ayan na, ang dami nila. Tangina, ang dami na namatay sa atin. Okay, mabilis ang RG, boss. Wala rin magagawa. Puking ina mo. Okay, compress muna. Nakapwesto kasi. Okay, compress. Uy, andito Image na. na. Image ba? 3, 2, 1. Tara, push. Palep. Push na. Mid muna. Ready? 1. Oh, putang ina mo na. Push nyo na, boss. Push nyo. Ayaw nyo. Pa isa-isa. Wag na, Alex. Patay ka dyan. Archer, oh. Ay, gago ka. Nakadikit ka. Hindi ka ba nakadikit, Jules? Patay si Buchay, oh. Oh, Pero rest kayo, nabibilitin niya. okay, compress muna. Dikit. Dikit. Image na lahat. Image na. Wait lang. Tingin muna. 3, right tayo ulit. Right. Diretso na right, ha. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Okay, push na right. Nakalusot na ako, boss. Lusot na rin ako. Boss. Ready? 1. Push nyo na right. Push nyo na, boss. I-push Kami nyo. mo. Mga bobos sa likod, oh. I-push nyo na right, oh. Naubos na right, oh. Kukunti na yan. I-push nyo na right. I-push nyo na.
Ang ina mo. Gapang agad nga kayo, bilis, subukan na. Gapang nga kayo agad. Gapang na, gapang, 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 gapang. Konti na Gapang lang yan, muna, gapang muna, gapang muna, compress muna, compress muna, compress muna. Compress muna, salip naman tayo, salip tayo, salip pa. Compress na, compress na, compress na. May MH ba? May MH, meron ba? 3, 2, 1, tara, push left, 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 push na, push na, push na, push na. Right muna ulit, right, right, ready, 1. Sige, Tong sige. ino, ang dami pa rin, boy. Ito na, kakarating lang ng pre. Sige, push nyo na, push nyo na, push nyo na. Gago, namatay kami sa likod eh. Gago, ang dami. Ang bilis makarecover. Dami. Kung makanan na lang, kaliwa isang party lang to eh. Tara, compress mat kayo guys. Huwag ba pag guys. 5 minutes na lang magbubog guys. So, compress muna ulit. Ano magagawa, boss? Compress na. Okay lang yan, manalo yung blue para doon sila magsiksikan sa blue. Kung ina nila. Compress na, compress na, compress na, compress na. Sabihin nga Wala mo. itong magagawa. Ano? Wait lang. Right muna ulit. Push natin right ulit ha. Compress na, compress na, compress na muna. Sige natin. Compress lang, compress lang, compress lang, compress lang. 3, 2, 1. Tara, push, push, push na, push na. Ready? 1. Yeah, back ulit. Back na, back na, back na. Back, 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 back. Back, 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 back. 3, 2, 1. Tara, push right ha. Push na, push na, push na, push na. Right. Ready? 1. Yeah, push na, push na, push na, push na, push na, push na. Wala na naman kasama, boss. Push, push na right, push na right. Wala, boss. Walang kasama. Nakachitanin namin nila ko Josh ha. Sige, sige. Isa pa, Bert. 3, 2, 1. Tara, push. Tara, Right, right. Mid, 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 mid. Ready? 1. Ito na ako sa mid oh. Sige, sige, sige. Balagbagin nyo. Balagbag na, balagbag na. Balagbag, 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 balagbag. Balagbagin nyo, balagbagin nyo. Ready? 1. Guard oh. Guard oh. Ready? Guard 1. Oh. Sige. Cancelin nyo, cancelin lang. Okay, I-push Pager, nyo na. Pag Pager, cancel mo lang pre. Buhay pa si Pager pre oh. Wala na, patay na. Okay, compress muna. Tago naka-compress naman lahat po eh. Auto kamay yata gamit ang mga to pre eh. Okay, compress muna. Full babs muna. Tara, Full Pager. babs, compress. Doon kami ano. Compress na, compress na, compress na, compress na. Compress 3, 2, 1. Tara, pa right, right, right. Ready na 1 ha. Ready? 1. Yeah, patayin nyo. Push nyo na right. Push nyo na right. I-push nyo na right. Na ako nagtsasani na. Tira back lang. Okay, nakuha naman natin ah. Wala, pag nagtira back tayo, ubus rin tayo ba eh. Kaya, hindi sa ano talaga. Kembotan talaga to boss. Okay, compress muna. Tangina kasi to. Nakatambay yung ESG dun sa likod. Tapos may demo pa. Pukang ina. Cancelin nyo si Buchoy oh. Cancelin nyo muna. Cancelin nyo boy. Boy, cancelin nyo. Cancelin nyo pa full babs. Okay na ba? 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back na. Back ulit. Back na. Back na. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back na ulit. Back ulit. 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Oh, back ulit. Back ulit. Back. 3, 2, 1. Tara, push. Right ha. Ready? 1. Kaya lang ako lang. Mm. Okay, kaya to. Tiwala lang kay Gadgas. Disal-sal lang kayo konti. Wala. Ayun na, pumasok na. Okay, compress lang. Base tayo. Guard oh. Puta, mapapatay naman ako kay Puchoy, gago. Okay, compress lang dyan.